Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, utamanya keluarga besar dari keturunan Pujuk Sanamah, Bagus sederi Jebeh maupun sederi Madura, utamanya yang mulia Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdullah Amin, Kiai Haji Wafir Abdullah, Kiai Fathur Rahman, sadaja para kiai, sadaja para ibu nyai, sadaja nabdina mulyakin, ajunan panitia penyelenggara Haul Akbar dan Silaturrahmi Bani Pujuk Sanamah Ampulung, sekak dimma hari semangkin kak dinto pada setong tema refleksi 2,5 abad Pujuk Sanamah sebagai perintis dan leluhur para famili Ampulung. Ajunan simulja ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sesadaja namanar muka imulja aki sarang Allah. Sebelum dan gula tormator dan gula matora ka panitia dan gula semangken epakon sakoni membahas tentang masalah tema Haul Pujuk Sanamah Kak Dito, dan gula pada tero oleh barokana, dan gula juga pada tero masuk aswarga bareng beliau, maka dan gula montero masuk aswarga bareng beliau, maka kotu gula kotu andil, maka hari mangken dan gula matora ka panitia dan gula khusus pengajian hari mangken jak jabisin eki demi Allah, dan gula tak minta jabisan sompengakin ke Astana Pujuk Sanamah. Ampun mareh gratis pon eki ya geng mun ngonceng boleh lah khusus semangken mereka jaring semangken sendi otang berharap tahun dateng kan tak kira dia otang. Mangkan dan gula sengaja gi buru baca tak mau keluar. Polan dan gula andi niatan cabis namarin sombong lagi. Karena siapapun senyabis dan gula nolak. Lagi. Para Rabu langsung saus. Beda ayat yatas. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Para Rabu ayat kak dinto malar muka kaula ajunan si hadir wanita para Rabu termasuk akan setong ayat setas. Apa dan gula mator berdestong prinsip. Apa prinsip? Orang kak dinto tak kira apa polong kecuali pada. Mon tak pada tak kira apa polong. Jadi mon pada kalimat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, atau kalimat anta ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabta. Jadi pada kalimat orang gak dinto bakal epo polong ban orang si kecintain. Rasul ada bu ke Sayyidina Umar, anta ma'aman ahbabta, panjenengan Umar bakal apolong ban orang si kecintai panjenengan. Ada sar cinta tak bisa punten mun tak kecuali bekor ngakoraki dak ke saya kecintai. Minabi kaulaban ajunan tak sami para Rabu dak ke saya cintain. Kaulawan ajunan tak sami dak ka saestoen melarat saya bolong. Kaulawan ajunan saya hadir. Pagi hari semangken gak dinto mon tak ging sami tak kira bolong.
Semakin pertanyaan saya gak dinto. Beda setong ayat dalam surah Maryam ayat 5 sampai sabitek. Kak dinto ketoronan sebenarnya beda dua. Ketoronan beda dua. Ki Buru Kiai Haji Abdullah Amin ampun menjelaskan tentang bagaimana perjuangan Nabi Nuh. Allah ada buning dalam Al-Quran gak dito para rabu. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa min dzurriyyati Nuh wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa min Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya fa khalafa khalfun. Nah ini kan fa khalafa nikah beda kalimat fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Keturunan kita beda dua. Jabuna ulama beda khalfun beda khalaf. Sekali lagi beda khalfun beda khalaf. Kalimat sayatas walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman kento khalaf. Keturunan se nomor tong kak dinto kaisa. Keturunan se nomor 2 pon apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Keturunan se nomor 2. Kento saya bahas sebentar dulu. Para rabu sabtina mul yakin. Tetip pertama prinsipah patan kau laban ajunan tak kira apolong ban pujuk sana mah minabi tan ku laban ajunan tak berusaha kor ngakoraki ban dalam pana pujuk sana mah. Apa sebab? Ibnul Mubarak pernah ada buning dalam setong kitab Siyarus Salihin jundun min junudillahi ta'ala tining careta lalampana orang kus bagus kak dinto jundun min junudillahi ta'ala adalah salah satu bala tentara dari sekian bala tentara Allah. Seto cuna cerita aki pun apa? Yusabbitullahu biha quluba ibadih. Tocuna pun apa? Kabulan Allah, atena kabulan Allah. Para pejuang gak dinto, atena malekoko. Kento, walatin. Kento ternyata para rabu giburu dan gula tanya kala ilzam. Ni kama bah beda segelempengan kada wani kene. Ni kenapa ni maksudnya? Beliau ada bu ilzam panika bakoning ke sejarah nikah jaipon adalah segelempengan panika saya kocak ampulung nikah nanda aki para rawu sebat hebat nah seman semangken ilmu pengetahuan dan teknologi ampun berdekati gak dito para rabu tapi ternyata pujuk gak dito tidak akan pernah lepas dari lelampan sepo kati gak dito. Artinya apa? Manusia senom anom katia samangken gak dinto tidak akan pernah sukses kecuali harus belajar kepada sejarah-sejarah para bengesepona. Laulal aba maka natil abna. Cak saking tak ada bengesepo tak kira beda nak foto. Mangkana Nabi Muhammad hebat. Nabi Muhammad seyumu maki tepe lambak setiti Nabi. Sehingga orang-orang lambak sepernah iparingi kitab kan Allah, kitab Taurat, Zabur, Injil pasti kenal kan Nabi Muhammad. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang pasti separe-paringi kitab Taurat, Zabur, Injil pasti kenal ke Muhammad. Pada ben kenal ke nak fotona. Tapi ternyata Nabi Muhammad kunci sukses perjuangnya apa? Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuada. Muhammad, nabi-nabi sebelum mereka cerita aki ben kok perjuangna. Keng atena ben meleko ko meletak ke. Pujuk sana mangga dinto andi nak foto. Sedaja na banyak setiti pejuang. Buru ke senduro tetigi ai pindah ke Kak Diman tetigi ai pindah ke Kak Dinto teti tokoh masyarakat setejana keturuna pujuk sana maka dinto insyaallah teti orang se amfa'uhum linnas. Tapi ingat para rabu orang berjuang jalan Allah Kak Dinto tidak akan pernah mulus. Kenapa? Karena sejarah masa lalu sudah menyatakan sebat hebat nama manusia mun berjuang jalan Allah pasti banyak musuh. Lah, kaangkui selamat dari moso, kaangkui koko dari moso, tak ada lain harus belajar kepada sejarah bengesepo seremba. Tetimun gun coba ngak semangkenan mereka kene berau. Kene tempeng coba selambo.
Mangkana Nabi Muhammad nalikan dia jawab musibah pas ada bu lambak pada Musa itu. Musa rajaan bandria jawabannya tapi sabar masa kok pas tak sabar itu. Jadi Nabi Muhammad ni kesabaran pada Rabu Nabi ajunan Muhammad Rabu tak langkong Nabi Muhammad jak la terang aki monolog muslim. Anapa? Nabi Muhammad guru jat ecet sabar dak pegel sekali. Berarti tak belajar sejarah sampai. Nabi Muhammad gak dinto tak ndik rasa pegel sama sekali. Di sejarah itu perlu dicoret nalekan Nabi Muhammad Nabi pada peperangan beliau selalu berada di garda terdepan. Beliau selalu berada di garda terdepan. Bahkan sahabat pada ibingkeng Nabi Muhammad. Apa? Dari bengal Nabi Muhammad. Bengal tak bisa tombo mun tak keng di rasa pegel. Tapi Nabi Muhammad bisa menempatkan pegel. Mun kun erok-erok masalah pribadi Nabi Muhammad nyengkat. Tapi mun agama para Arabu erok-erok mayu mangkat pate lewate. Para Arabu sakalang ko ngajunan nerosaki lelambana Nabi Muhammad, nerosaki cita-cita Nabi Muhammad. Apa masa ni kan? Di Madinah dulu kan pada masjidnya, mana masjid Ijabah, masjid Bani Muawiyah. Kira-kira daja dari makam Baki 385 meter kira-kira. Nah, mana masjid Bani Muawiyah. Gusti Kanjeng Nabi ini kan pernah alo mampa mios ka al-aliyahnya mana Rabu kento bah salat sunat 2 rakaat ning masjid Bani Muawiyah kan itu. Pah doa telok perkara. Tong nyoona umat abdina jak pamate terselam gagapi bersamaan jak beri musibah bersamaan alhamdulillah mustajab semakin musibah kadinto tak bersamaan pun. Nomor 2 nyoona umat abdina jak pamate kelaparan paceklik alhamdulillah sobung sa kelaparan buktene mon kaun jangan banyak nasi tak yabi. Senomor 3 para Rabu adua ya Allah nyoona umat abdina kadinto jak patogaran jangan pernah berselisih. Lega dinto tolak benar Allah. Jadi mon pada sebelian seteretanan pada pujuk pada toron pujuk sana mata okaran biasa. Biasa. Nerosaki lalampan pujuk gurunya. Lebih biasa. Jadi mon pada berselisih kau tak bisa paham. Aduh mak bin tretan berarabu. Dujok ben bini tak nemu bener. Mangkana gula kadang ngocak gula lem atin je macam gembung kepada orang ngocak engko abin lau le 30 tahun kita pernah tokar can gula orang sadar penje can gula ikam beda orang tak nem tokar tak pernah berselisih pasti jan Nabi Muhammad atu abai wararabu ki itolak apa boleh kun kata abba walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Andaikan Allah itu berkehendak manusia akan dijadikan satu umat tapi ternyata mereka tidak pernah berhenti selalu berselisih illa man rahimah rabbuk kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Ni kemun tak baringi rahmat tak kira apa bolong. Bener ki. Mun tak baringi rahmat Allah ni kita kira bolong. Bukteno mangken ni kabakun bede setaknya apa ke bolong mangken. Apa iki betul? Apa banyak ni kesetaknya pakai kabakun bolong. Ila terus sakit tak napa. Apa mau ning jadi pelumpungan sini ke dia. Kula asli Jember pada dia. Jadi la dah pada ni magele bahasa para Arab la bakun. Jadi la tore la bamba sini. Ampun. Lamon sini dia Nabi Muhammad saya coba si paling raja tak di majadin ki. Tak sini ke rumah ki ajar boleh. La torot ke la beden dengan umpama pada orang berjuang ke baji ibn majad ini ke baji ilati dia Nabi Muhammad la senika la dikap penting belajar sejarah yusabbitullah bihi quluba ibadi ten pak kokoi je Nabi Muhammad yo boleh kun Muhammad setiaan ri kan senika ora ilati cetepe polari tang ibadah saya terima benar Allah kan seni mari pak ngene apa punten kerja terus nyari guru nyari ada masih akor bakun saya tak setong tanda akor ilati berarti yang berman ki anon tak pate saya sini kan lagi du jago leban anak gula para Arabu tak lemakor kan tos makin tore gula apa ngomong nah gula tak bentan di noreng di gula ni kan anak ibu monduk ke jebah bi gula kocak saya ngak jok ben mole saya ngak kau tahu jenjak ben baca kitab itu munduk 4 tahun para boleh tak boleh selok ke Fir. Selon banyak ke Fir.
Pas oning nebek gegeman. Apa cok? Detiban guna cer selor ya. Pas dia tahu na selon panjenengan ni ba anu ba sapir ba. Aduh, padang. Mak bah beni mubtada khabar mak pas sapir ban king sapir jong. Lah ni ka warara bukan ni ka baik arep bareng tua benak botol tak pad. Apa boleh pas ban tetangga. Yu mana arat berharap. Bener lagi. Mangkana ada bunyi salim beringin cocok ke manusia ni kada remajan. Gayatun la dihayatalah. Teti sebuah puncak yang tidak pernah ada selesai-selesainya. Wa man talaba ridwan nas fa huwa ahmaq. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Wa man talaba ridwan nas fa huwa ahmaq. Teti cocok ke orang panika adalah sebuah puncak yang tidak pernah ada selesai-selesainya. Siapa orang saya melolo terus cocok ke manusia fa huwa ahmaq berarti jadi cek buduna. Dia pun kisah alim nih. Jadi pun bulan panjenengan berharap bulan melolo terus cocok ke orang letin. Tak bisa. Ya letin lah. Cocok iya, tak cocok iya leja iya. Bener lagi. Alah ni kau. Ngki. Gula. Wan. Para rambut siap berjaki. Apa? Jadi nikah para rambut. Bangkana gula teroma tora. Mak, dah? Nah, ngki tore, ngki. Bangkan bah pada kalimat. Napa? Pada dalil panjenengan ke muslim. Mon nak foto ni kata pada ben pujuk tak kira apa polong. Mon pada polong. Pada. Napa? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Wa amdatnahum bifahikatin wa lahmin mimma yashtahun. Allah ada bu orang-orang seiman pahe toro benak poton pada iman lah berarti kau tu seiman berarti kan kudu ada kelakona alhaqna bihim dzurriyyatahum maka benang kau epa polong orang jiria nak poton epa polong ibri kenangan ben kau siapa ada ben bengesepona wa ma alatnahum min amalihim min syai engkau enjak tak orang na dari kelakona orang jiria kullum ri'im bima kasabarahin setiap manusia jiria ikatinaki dari kelakona teti saja teki kelakon na ajire berarti ke dina lai tepus mulai tepus keduduknya na jenteki Allahumma shalli ala Muhammad. Nah makin tore kita belajar nah pasila lampana po bang sepoh ni pujuk ni taning diri nyawa na Pak buk sambian montro tetia pujuk taning diri nyaman ring madure ni jek penter abri nyaman kuat. Berarti sakuban Surabaya ring madura berinya. Matawah pahormat papadeban kereng tuwah. Mantoh menyaman nak potoh. Tongkat tong bahi teket. Puju mun marin sop puju toju. Ada rumah asolat jamaah ning masjid. Lastari asolat jamaah sopu orang apa ning bagi ju toju ki mau istighfar ki mau selawat ki mau Quran bila tengki ampun setempat pas salat sunat isyraq ni ke kelakona puju caungguk melon bu sambil akon mangana bila teramator ke panjenengan belak bada telok hamzah seharkat pada kasrah ni ke kelakona puju lemban. Jadi mun telok hamzah wa nika si harga daripada kasrona mun sampeyan kuat nika insyaallah dadi pujuk. Bah orang ngocak sobu ngapun make pujuk itu top pendaftar napun. Jan serak dugus dur guru taki buru sete guru. Mapas langsung dadi pujuk anyar. Apa tangki to rek. Orang pun tahu sawat ruwetan. Bini reng lembek bedo dadi pujuk. Gus dur guru. Duja asal tebu ireng-reng tetangga na kapi guru para Arabu tak pati andi kelakuan. Saya dan Gus Dur makin lagi soki guru. Anapa? Duja kami telo ibu. Apa? Kami telo ibu temo. Mandi lima ibu. Ada membuka lapangan pekerjaan baru. Napa kelakon ni kan telok ni walatin tong ikhlas dua istiqamah telok ihsan
Telok wani kamu ni teguk, insyaallah sampean bakal polong ban pujuk sana mah. Enten aku. Jaring ni ngarang ni. Ni kakeng bedetadin. Tong ikhlas. Bada ulama ada bu, senengah. I'mal li nafsika salihah wa la tahtafil bidhuhuri kilab fil anami wa la qal fal khalqu la yurja ijtima'u qulubihim la budda min musnin alaika wa qal. Dari mana buna? I'mal li nafsika salihah, ayo ala ko bagus kaisangon baan ku laku nalekan ada pak akhirat. Wala tahtafil dina aban makita pati deng padang min wanek makita pati deng padang anapa bolana biduhuri kila fil anami wala qal makita iko cak da iya makita iko cak da iya torot dina layu pa ikhlas teti orang fal khalqu la yurja ijtima'u qulubihim karena manusia tak bisa yarab aten teti setong. La budda min musnin alaika wa qal pakun bade se moci pakun bade se nyaleh. Mangkan Imam Nawawi pas adabu adaul amal li ajlin nas syirkun ngelakonin sekelakuan keng karena manusia riya syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas riyaun alakonin kelakuan keng karena ajawin kelakuan ating kelaki kelakuan keng karena manusia riya. Gula mangken asurbanan keng tero epoci ban orang ampulung syirik. Gula makin tak asurbanan keng tako epoci ban orang ampulung ria tak laruat le. Dari masa nyaman gula bila mangkat entar ga ampulung bah tekuk surban lampai pagai cale iya epoci iya leja iya tojo buru jadi ke ikhlas. Kau nak tahu. Jadi sampean angok jadi orang je iya, leja iya. Lah dia ikhlas bah. Ikhlas ni kan konotasinya ada dua pak bu. Beda konotasi positif, beda konotasi negatif. Konotasi positif ni kan apa? Sampean mau alaku kebagusan pak ikhlas konotasi positif. Tempon konotasi negatif kenapa? Nyumbang berempam ban gitu. Saya bui gua tak sepenting ikhlas deh. Lagi ni nyaman konotasi negatif. Mon sepenting ikhlas dari alhamdulillah. Makita nyumpang kor sepenting ikhlas. Lah ni nyaman konotasi positif pun konotasi negatif. Arden seni kene. Orang ni kaya lakar bakruan. Orang ni bakruan. Seni kene. Gula ni kadang akan gula mangkistong hadis pada tafsir nyaman at-tafsirul mutawwal karangna ad-doktor asy-syekh Ratib An-Nabulsi memahami nafsirin ayat ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nika Rasulullah jangan pernah alumampaban sahabat pada pak ka setong kenangan pak pada orang gila aja. Kalau bina compang jamping kape wa dawai periksanin. Man hadza pasaran nika majnun jangan sahabat majnun gila kenteng. Ah Nabi Muhammad ada bu. La walakin hadza mubtalan. Ni kata gila ni kah. Keng berpan japo penyakit. Ni kan Nabi Muhammad. Coba penafsir najanya mana. Ni kata gila ni keng japo penyakit itu. Al majnun man asallaha. Orang gila ni kah orang selebur maksiat ke Allah. Makai kalam bina genteng tak bengkang mun lebur maksiat gila rok. Kau. Ana apa bolana? Kafa bil mar'i ilman ayyakhshallaha wa kafa bil mar'i jahlan ayyasiyahu. Cukup orang dia ekocak andi ilmu mon jentako ke Allah. Cukup orang dia ekocak buduh mon orang yang lebur maksiat ke Allah makila alim. Ngecik. Jadi bulan panjenengan ni kemakan jak nuduan orang. Mon ro coba mun tak guna, mun tak lebur. Saya ni apa sakit ni? Mun orang tinggal dengan orang, saya tu tingaki ke orang ning setong ni. Harus cuba. Berarti cuba orang saya kau ajak aku ning setong. Tapi apa sakit ni? Telokan saya apa ni? Ada baca gitu. Harus cuba setong
Tonggon juban keng kaguna telokan. Kakek coba. Berarti triple coba. Berarti 3 kali lebih coba ketimbang saya kocain. Bener gitu? Beda orang tukang adan di masjid cermat pahadan kalau sangat gulaku. Pahadan je nyaman berarabu. Kau jauh kikir kepi tetangga. Toron. Kalau sangat gulaku maadan gila sampian. Takku ni patotot. Mari adan bah ngocak bah entar keluar. Tore segila ni ke gula apa sampian. Mada ni kai. Gula adan tepak ke waktu na duhur sampian dek sentar tore. Asar maghrib isya sopu depak ke waktu na sampian dek sentar. Nikah gula adan gula ku beni waktu mak bah entar ke bisir segila nikah. Gula apa sampian? Pagi air nak takmir masjid bah ngocak pada gila aja. Mangan bahan mende kalimat guru pada Arabu mangken ni ke pon la zaman gila. Jadi pon tak pati lema gila takmil lo. Allahu Akbar. Aduh dah tahu ni. Ki pon la sini kebuk. Ki sini kah? Gula ngabala kambian. Pon kisalaken. Sebentar. Sambian ni kah? Jadi reng bini je monolokir mikiran kewajib nereng laki ke sambian. Selake je monolokir mikir dia rumah kewajib nereng bini ke sambian. Dah rumah sini ke. Reng bini ni kah kotu mikirin dak rumah kewajib nabak ke selake. Reng laki kotu mikirin dak rumah kewajib nereng laki ke si bini. Lah nyaman. Jalan latak olian dinoreng din tibi. Bemak sini kah? Korek. Hukum sebab akibat di dunia itu tidak akan pernah lepas sampai kiamat. Nah, ini kan hadis ini. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Napa bukan hukum sebab akibat? Pak bagus ban ka sepon ban. Maka nak boton ban bakal bagus. Hukum sebab akibat. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tak belas tak kira belas sih? Apa bukan hukum sebab akibat? Sambian mun belas ke selake tahu sampai entah belas ke sambian. Reng laki pun belas ke reng bini tahu sampai entah belas ke sana. Gelak. Umpama lah kudu umpama. Bah temu ngening aresen sampean. Bang ngocak ke selake, norok gula Mas. Dem, tuku pojok. Arah apa? Tikar janyak tanyaan lah tu orang nah. Pak keluar sepedan gula kenteng. Kenteng. Dapat kata jo pojok para Arabu pah binin si Muzammil. Napa engki? Nika napa secocok ke laki gula lebaki. Kerja pokok, kerja ngecit selaki amin pe apa man. Mak burukna deh. Ngereng Mas, nika sarong mulai dari Muzammil, BHS, Lamiri, Donggala bele. Pah ngucak selaki. Le di mana kaki besar. Gula kan ngucak Mas ke sambian, cek nyak tanyaan si penting anya. Pon enten tau len ngico bulan. Mele ni. Ko jawah ganteng selake. Langsung ke masjid ki kon sepodo padahal kita duhur. Temu ada najan. Siap. Ana wala ganteng kelam pintu. Antos sekejap aki. 3 bulan andi rezeki sambian bakuni yota. Ayo norong kole. Gamma mak bekasan. Nah apa? Mak gule curiga, jaga curiga. Mayuh norok. Pai sabak katuku. Ya deh. Jilbab reh. Nafisa, Zoya, Robbani, Elzata dan Ki Pele. Dia aku ajual buk. Ongko gulan di itu guna. Karena jual udah karena apal gula. Nah bele. Kau jauh bele, oleh gamma mas pesel sampean mak. Bahan bila dia lagi yang ku adanya jangan serojat nyatanya, benjak nyatanya setia. Sepenting anyar. Kau jauh langsung asalen. Deba oleh 10 koran saya tahu. Pada saya tidak. Pada saya. Karena undang bini lah karena pamer berada. Pada saya. Mana nak benda nafisa anyar je bu. Kagaan ki baru ngejek kau. Kamu itu kok di saya pelumbungan nih. Terus pada bu. Jadi
Coba sambian mau nanti pesel aja ngerenger ke salake, insyaallah maki salake tak ngerenger ke sambian. Sambian cerek ke selake bakal cerek. Kengain mun pada main rep-repan ring lake nikah paling sar panggil rep. Anapa? Karena ring lake nikah andi lemari yang tidak bisa terlihat oleh siapapun. Napa? Lebar dalam. Mun ring mini tak kira andi ya. Pandi lemari si lebar dalam tak kira andi. Mun lagi anan di kepi. Kan banyak ntar ke pasar pelengahan majar rokok pakai pengke sarok. Lemari na norok guru. Tina, malai majar ya. Melayurham. Saya ngagai hukum sebab akibat tidak bisa dilepas itunya paningan. Keng benereng mangken pakai kocak hukum karma. Ewa. Gerubak bengis gerubon. Hukum karma. Thank you. Allahu Akbar. Bangga Nabi Muhammad ni kajak belas dari belas tanda dan adu aki cuba orang. Pernah hadis kamar rawahu Muslim min Nabi tak kali. Rasulullah pernah dawuh iman sahabat, "Ud'u 'alal musyrikin." Doa kira yang musyrik kanjeng Nabi mulai tompos. Nabi Muhammad pahadabu. Qala inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithu rahmatan. Tak langkong gule ni yutus ben Allah beni tokang bentu beni tokang bestoh, tapi gule yutus ben Allah semata-mata ingin menyebarkan rahmat dan kasih sayang. Sebab mau doakan boleh tentang kesambian sebab juga itu aki bon sambian tur tompos tur mati ya. Ya ngai mau doaki orang beda malaikat setin. Tur tompos kia. Tur mati ya, mati kia. Sehingga mun tuan baba ni belum tentu mati keng peltas nenin malaikat ni. Malaikat ni saya nggak la yasun Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bacaan aqidatul awam guru dah wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Mata man dia. Mun baaban jek pengakan apa? Sini cetukan. Duja mun bang dawah ngoja Nabi Muhammad telo girikin kana mawah din dilema. Telo gi tang di keng dua re nolong ece nang. Binian. Jajan dia cek ngakan gula kuat anda tak biasa kok. Beni tak biasa ro. Jaban mesar ro rasai setong. Tempe masak rasa itu, telur masak rasa itu. Yelah kenyang gula. Yakin apa punten? Coba bukti aki TV. Survei membuktikan. Bon. Nomor dua istiqomah. Allah. Saninga ke istiqomah ni ke gula para Arabu wajib bener. Nabi Muhammad ni ke para Arabu pernah oben. Keng tak oben gak pisi kuni oben. Nabi Arabu sayyabatni suratu Hudin. Semau benengkok surat Hud wae. Semau benengkok surat Hud wae. Pak Bator, pola-polan atanya pola-polan ajelas lagi kiamat Nabi ajunan pacek ngete kata oben jo. Bude kalimat idalem fastaqim kama umirta. Aru semau benengkok. Pa istiqomah beun Muhammad akatia lah karse perintah aki ke beun. Kalimat istiqomah ni mau ben Nabi Muhammad diringete kata kok tak istiqomah. Padahal Nabi Muhammad istiqomah. Kiai ni ke berharap hujuk lamba ni kan ni ke berharap istiqomah ni kesetaning bisa tak bisa. Ba ni istiqomah mun gula alhamdulillah paling seminggu. Mari sini ke pun tak bisa bang. Napa boleh makin mana keburuan lagi. Makin minta malam-malam je bahik bagi minta mesan. Waktu aja habis ke ofir gitu. Habis pemator gitu. Napa gitu? Abdinan lo kiai. Sabung doa kadin tu andi cedah cedan tero teka ajet. Wah ni kok baca iku. Punten burung ka ajunan. Banyak si burung apa sakit aja berik tadi. Taring banyak si burung. Anapa? Mangken ni kesengkaan ampun. Jabun reng jopok minta malam-malam ke kiai wah di sedika bahasan. Yang kira andi malam-malam sebab super rai. Sih, ega amma bede malam-malam super. Amalan ni ke super, tapi tak super ni ke orang makin. Orang ni ke cabai canos mausan ni sangkuni kan. Cek ni kan. Orang ni siman dibeni ni kan dah. Ni kan. Mana menuju fuju lamba caca matur guru jaring menti kapi. Salamun mahorijul huruf ku sepa ring lamba. Kita tak pati sepa. Ya arhamar rahimin niku. Mun mangken kejak mahorijul huruf hahi hubbah. Jelas.
Menti tak apa menti. Berarti kan begini kan, ini kan sambung kan sampai pada kitab Quran Al-Muntakhabat fi Rabitatil Qalbiyah Wasilatir Ruhiyyah. Kitab Thariqah ini. Fi Rabitatil Qalbiyah Silah Ruhiyyah. Jadi hati dari masa sambung ke Allah. Orang ini kemudian sambung dengan Allah, terus wusul ke Allah. Nah, apa saya bentak nih? Syekh Abdul Qadir Jailani sampai asuman dek para Arabu. Munteroman dia minta apa baik tojuk pasepak sebut jadi ya asmana Allah ning dalam bibir atena sebut asman Allah sampai patah ada selain Allah ngen sampai patah ada selain Allah waktu lagi sambung pakai gun semenit pinta pasti kesaja mustajab somante ke Syekh Abdul Qadir Jailani ya jarang bah mana betul ngantang lawi di tengah dia gio terus dia bujuk kan Marin sopu lejuk tojuk kerah tabu. Ngantang maja salawat naria oleh 11 pahenga. Rak Quran buat Maria itu. Toron pun. Pah ngoca. Karya mun tak tuli ngare sampai anganga marin. Toron pun. Padahal semuanya andaikan kita lakukan para Rabu, tak kira sampai aganggu ke rak Quran, tak kira sampai aganggu ke sesaan, tak kira sampai aganggu ke sape guru ta. Jadi saya kecil yang abot jadi sengkan. Mengkan debun kita betah jimat si paling menti ni kada macam ajim akaf ajim. Debun kita betah ni. Kan beda semator jang dari deja. Abdin je sengkan saya moro ke kiai. Jadi ya beri jimat ajim akaf ajim. Napa? Je kaje. Tenang. Je kaje. Menti gini kan. Ini kan malah anu paling menting ni, aja. Aduh ni kiabu, cuma pu saja mantin guru. Apa guru? Takun gara-gara amalan ni paling ige tua bote. Pakon mancat sepeda dari tua pote ke cuma bu. Napa saya suruh baca? Non tak repot. Birahmatika ya arhamar rahim. Nah rejeknya. Non tak repot. Lamba gitu lu Wafi pernah beri amalan guru kau morok tafsir beri amalan Arya montro tak yang bawa polisi mun bede moso tro tak pas ni nak anak nak kena di sekapi gula aku kerja cekul pen 2 ipo keluar kapi bagi ai bahasa ni Bismillahirrahmanirrahim ayo tulis tebun kiai noleh nak bagi ayat tu marecek makecek iku gojo nak gendo kapi wah tolek yang kejak duka tolon muni beri malam ngiringi Arya bidun satri setia mun lamba maki beri apa pun kiai pah neng ibaca setia kita ibaca ngiringi tolon lekan ni kebelah habis setan ni kebelah habis abai kira betul mun mangken jawabnya tanyaan padahal tanya ni tak lebih banyak para Rabu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum jangan tanyaan setong perkara mun jangan dijawab jangan merepot. Sampean mau najabis ke kiai mau diberi malamalan jadi tanya aki tak repot. Ni kau baca tuli moleh mah terus kelakong kiai. Kan tak temu bitong naru. Baca sekalian pak ada jadi tulis sana. Jangan tanyaan mungkin tanya aki. Siapa apa kiai? Satos je berak lah. Pagi tanya boleh. Minabi bahasa kiai. Hujan menti je jong iko. Ya salah lah satos pakai surah bahasa. Pakai motor boleh. Minabi mote kiai. Lo jadi cek bagus saja. Mote boleh. Pakai motor boleh. Pak lihat tedung ben bini. Ya mun bisa. Cek tedung. Angar. Ini jangan tanya. Itu ni boleh. Mun diberi kiai le jangan. Boleh. Kita punten. Mun mangken jaring banyak kedua tanya para Bu. Pisan reng lamba ni kenapa? Reng lamba ni menang lakoh. Korang debu. Reng mangken banyak lu debu, korang lakoh. Itu nungguan. Reng lamba ni kemun merang dari kiai, puasa Recep bagus. Lah gua tanyaan lah apa? Lah bahasa. Tanggal setong lah ada muka sekali saya nyamada baru. Tanggal setong dak muka sekali saya nyamada por. Lah tak ngepul sekali. Gua tahu kata dia. Keng bagus barokah beraro. Coba mangken. Puasa Recep bagus. Pasti tanya ki. Beda hadis lagi. Beda itu. Sanda beda hadis tak payah buka komputer. Buka Al-Maktabah Asy-Syamilah. Betek terat. Ternyata apa bawa HP suan. Hadis doif. La doif dengan la tak cek laku ni jadi.
Alhamdulillah pada apa sekali, lakola tak lako sekali. Pah kuna kerle-kerlinge doib maudhu je. Orang lamba guna apa ki? Ana apa pakai pacar cep kat lintu pas doib dalil? Ana apa ki? Cak Nabi Muhammad menolak apa sah? Sepenting letak puasa haram bani ayyamit tasyrik ban idul fitri ban idul adha. Tak ada mari. Ni kemun orang lamba. Oh kon hadis orang lamba ni meni hadis Nabi Muhammad. Can kiai. Mun can kiai sini. Kan lamba ni kan menjadi gula bener na betul. Bada bajingan gi pura bajang iku. Peh pereksani ban ge masjid. Kema takok ban karabo kir ban ka Allah re cong. Takuan karabo kir kiai. Abu harap pada yo. Bujo ring abdi na lambo kita apa jong ban Allah ta bodok remuk mun bon ge bokir popop cin. Takuan ke bokir cin kiai. Ni kemon reng lampun baru. Maone duri saking. Apa? Tarik belajar cerita, melepon tun hikmah ini. Nika cerita dalam buku surat hitam, surat kepada anjing hitam. Nin ke holil Banggalan do. Dari mana cerita na? Bade murid ke holil santren ke holil budu dari budu nah matematika tak tahu apa sekali. Ada panjilan dia jual dong ke pasar jadi ya. Sepuluh biki jadi mon sepuluh jadi baju setong kali berempai kok. Pangalengan tak tahu. Kari sanga itu. Tambah ke wirid ban santren. Dari dalam sampai ada ke pasar. Panjilan 10 korek tong kari sangat, panjilan 10 korek tong kari sangat. Setombak tu ke holil mio ke Mekah. Tak pah nangis santre. Mana nangis kaki arah apa? Noro ai. Bara apa ai? Kepikiran abtin kajunan ni. Apaan sih kepikiran? Tete najunan tak kau elang di Mekah. Pasir saja kau. Si nyamannya bentar deh. Seguda biaya negara. Kau lelah deh bu. Petawaban latina. Ndak kau mangkat teko. Nalika nang holil mios para Arabu, ko jo mo onar paku di bingkeng, ijaring lena kana putu jogo coban ganjana. Ottira sambi baca malaman lagi air. Yang kok do mandi beri wan kiai ko. Pah masuk para Arabu. Ke masjid para Arabu, kiai le depak ke Mekah. Pah kru saya baca ki buru. Panjilan 10 koreng tong kari sanga, panjilan 10 koreng tong kari sanga, panjilan 10 koreng tong kari sanga. Melak para Arabu langsung berdening Hijr Ismail. Baca Banggalan mah langsung berdening Hijr Ismail. Kerja ke holil ngecit pola pada santren. Ma pada dina kaki dong. Abdi ni kepikiran kok keajunan. Apa ya sandal ajunan tak kau hilang. Aduh ya Allah. Anja mayu. Saya diri bentak mami koter ya. Are bentak kalampian ihram. Mayu tawaf. Mari tawaf petong kali. Ay salat sunat ban ning makom Ibrahim salat sunat. Mari salat sunat pak kiai debu. Mulai. Mangalengan. Numpak pun apa? Apa kaki sedana numpak apa? Berarti nama macam malam-malam saya paling ngajun. Lagi ayat debu. Kau mata ser segan. Apa malam-malam dong? Panjilan 10 korek tong dari sana. Allahu Akbar. Jadi iya saya malah kiri. Engke. Aduh maju. Pai pemasok ke Hijr Ismail. Paloros buan pancuran mas salat sunat 2 rakaat. Pas ada bu kiai. Baca boleh aja deh. Baca boleh. Panjilan 10 korek tong kari sanga. Baca boleh. Melak beri Banggalan boleh. Nih. Apa? Keston naga kiai luar biasa. Kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun 'inda Allah. Sesuatu saya nempel ke barang bagus menurut Allah. Al khairu kulluhu fi ta'alluqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebagusan asam sejauh mana abak kentu aku mantong ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juhu ni sangku nyaman punya saya tak kenal ku. Cak gula ning goncengan yung cenggi mustahdi dak lau na merah ku. Roda lau pas beda lapangan beda jele. Orang bu sepos sa lapangan. Wah beda tulis. Haul puju somor copu. Gula ngocak sobungnya malain kita. Nika sobung sioning kenyaman nih kan. Puju somor copu. Jadi saya tahlil laki boleh kele. Somor copu jan. Nikah magi somor copu unpah mul jenoro tahlil laki pulan nalpe ke puju. Puju breki. Duja breki. Puju breki. Breki saya tahlil laki tu. Jadi pocun ni kepada nyaman. Puju sana mah. Allah. Nanti pendegi kepada nyaman. Kadang dia nyaman aku. Dari mulja namun orang semak ke Allah. Saya rasa nalpe norok mulja. Kau leban ajunan saya hadir kento. Minabi geng niat
Terobek nalbek ka keturunan Kanjeng Nabi. Coba olat ini kan nasab ke atas tak apa guna sampung pun Kanjeng Nabi. Mun sampung pun Kanjeng Nabi berarti geng aba terobek nalbek ka Kanjeng Nabi hake kata lebat pujuk sana mah. Mul jaga pi ni kasih hadir. Dumun kembang molot kening gajimat tu. Nah apa hubungnya tu? Mun ke fayyad karai guru. Napa jimat sampai makin? Dujak kembang molot tu. Molot. Kembang molot. Sampai ke fayyad ni ada busa ni kan. Kula ni ka pernah congok-congok sawi almarhum jak kan cagula guru itu konjongan ka compok pas anu teruasan niya pai buka cuy mah maji rajonin situ kayak itu nang lah iko ente mun ke sawi manggo abu tu iko abu tu montang ninja ni gini ari ya kembang mulut kula pertama berarabu mikir apa sih hubungnya kembang mulut benar keistoan ben gela beda debu ning dalam kitab Ithafus Sadat fi shalah wassalam ala khairil makhluqat halaman 6 lekor kasa al khairu kulluhu fi ta'alluqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kembang molot mi nabi ta'alluq kaki Gusti Kanjeng Nabi manti berarabu mon kembang manti berarabu oleh wah orang sentar wata manti di niat ngecas nih kak kur sengaja buang melolot casna sampai di baga Roma cak hukum melolot gecas terus jontera sanpon tera para Arabu ya tonton gue laku dharma wa yas'anuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Pon terakhir siang pon kok 12 gue lagi ngalia pon oke kan ngoncang boleh melihat aja habis tahun datang terakhir mungkin kan lemari perjanjian mari MOU gitu tahun datang enten buntan tak teroyon jengten makita nguncang tak napa terakhir pon apa ikhlas istiqomah mari pon nomor 3 ihsan dalam ihsan beda dua pemaknaan. Mohon ihsan dabuna Gusti Kanjeng Nabi bahwa kita nalaikan ngadep ke Allah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa kita yakini bahwa Allah itu melihat kita. Itu dimensi hablum minallah. Tapi mun hablum minan nasah dabuna Sayyid Muhammad bin Alawi An-Maliki Al-Hasani, saya maksud ihsan ini kan apa? Bastul birri lil khalqi. Menebarkan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi menebarkan kebaikan kepada makhluk Allah. Jadi hablum minallah na ihsan ni kepada pemator ki buruk. Hablum minan nas ada erma kita pajak bagus kepada manusia. Beni manusia mana? Khalqi setajana makhluk Allah. Mak sekento nika. Kula matra. Nabi Muhammad guru mon pada kalimat marhaban wa atakal udu yabki wa tadallal baini yadaika. Ana apa bolan? Kaju pah nunduk keajunan sembari asujud keajunan pah ning sini kan. Ana apa? Guru peristiwa ning Masjid Syajarah ning daerah ning Syi'ib Amir ning daerah Hujun. Sedih Masjid Jin. Lamba beda orang mengkhawatirkan Muhammad itu nabi apa bukan? Tolong dibuktikan. Pas kaju ya Allah. Sambil molar kaju kan ya. Sambil nunduk para Arab. Wa tadallal baina yaday. Sambil molar. Mangkan kocak Masjid Syajarah, Masjid kaju senunduk enggak maning. Ana apa? Tak usah dipertanyakan, kembali kepada kalimat yang tadi. Nabi Muhammad yarga iban makhluk Allah maki tandi akal karena Nabi Muhammad cek ngargaeun ka makhluk Allah maki tandi akal. Buktena hadis arba'in. Patako ban ka Allah urusan binatang ternak ini. Mun akan bebener, mun tompak bagus, mun nyambeli ban senga nyari todi pacek ta cuma. Napa saya patoro? Dujak sape benembi. Ring bini, bede setong saya patoro ke ring bini. Banyak orang bini masuk neraka gara-gara koceng ibu torok kereng bini. Koceng ibu torok kereng bini. Nabi Muhammad tongket pedang semuanya senempel ke Gusti Kanjeng Nabi ibrik nyama semakin bedening Turki ka disening emosio. Bede nyaman saja. Seakan-akan sesuatu yang mati dianggap hidup oleh Nabi sehingga dihormat oleh Nabi. Mangkana seteja makhluk seodi panika ben sebab kusen di akal maupun tak di akal ngormat ke Gusti Kanjeng Nabi. Leuni ke gula bak curiga kereng lamba bede puasa nyaman apa samote. Bereng si anya bete kakang.
Mangkan mon bareng orang lebur pasamote barengnya berdayakan, mage olar tak ngikek dah. Kenapa? Karena itu sudah merasa tidak diganggu. Mage ajem punten tak kira nolai flu burung. Mage sape tikel tak kira nolai karena sudah merasa tidak terganggu. Buktena mage reng kaper para Arabu, orang Buddha sekita gadul gundul gerua. Biksu-biksu itu sampai sekarang vegetarian tak toman ngakanan daging, tesak te gerua. Dan jika gula bak curiga gula. Artinya apa para Arabu? Kau leban ajunan kira. Coba gula cerita. Pelumpungan ni pada asmana Ki Ahmad Tibyan, Ki Suyuti Mukhtar nikah la Manhanan Ki Abdul Hanan saya kamanto Ki Muhammad Telembara. Kurua andi emba nyaman Ki Mukhtar. Ki Mukhtar ni kami Nabi alomampa para Arabu. Bah beda mano ya ada sini. Beda mano barpan ngakan napa guru. Alengki Ki Mukhtar ni ka. Te terus sakit dan. Anapa? Taku agenggu ke mano. Ki Hasim Zaini weton, Jepon Yusuf Subira. Pernah goncengan dari Bondowoso, depak ke PLTU, kan di PLTU makin lembah kita ada depak ke PLTU. Pasal dia bunya. Are bilis di merisupi. Kita oning kiai. Abdin tak oning ke alamat dia. Are bilis benda besar isupi. Pon apa? Mayu aboli. Are ka bosang bantan tretan dari. Abon di Jepon dari Python ke Bondowoso, sabak boleh. Ada tu di luar Polan berharap. Keng orang bani kebun belas, di kebun belasin. Mun baabaan. Bada bilis telok angin kek setong mati kapi jalan. Pangoca beserta rombongan pembunuh itu. Seret. Gula mator ngani kenapa? Mun setan di akal liar gain ega belasin, apa boleh setan di akal? Ke Allah lah luar biasa. Ke manusia juga luar biasa, ke makhluk Allah juga luar biasa. Lo ni ke sepak para Arabu. Kanto pas tai ke moso ban saya dalam ni. Ban saya nyemak olah ni. Tai ke moso. Lalah dung ja kau tarok ngerok ke. Mangkan monoreng tokang adan yang lam yudawat fi qabrihi. Orang tokang adan ni masjid guru tak kira seding olah iko bener. Mak jura ada nak pilih. Gula oningan di penyakit, penyakit demam berdarah. Oleh sebulan para Arabu gula ki yang geliang ning sini, ke Habidatu, ka beleban to bintang. Pas tabang ki ban Ginuruddin, pas ada bu sini ke Ginuruddin, kegiatan turun semalam. Ki musline Habidatu mak der nyelader kegiatan anak. Ki buru beres ni kayak gitu. Abu, sangkan, engki, masuk rumah sakit. Anak apa demam berdarah. Atau raki ke muslihi, ke gula tak pati nyaman saya ngatur raki ke muslim. Ke muslim ni paling ningi dalam andi pak tepak tokang mati rengi guru. Berdejut lah kar Arab. Burle burna gula, pakai tar ke jedeng guru sedikit. Tat. Pas ada bukin Nuruddin. Kebal lagi atau raki ke muslim. Olat tigo ningi kitab ning sulam, dak macam ngoper ke bandar mau kemaku. Keruyuk berguru ni pada, jadi saking beribat nyamuk kan kun pelengan gitu. Mun gini ke ngoper, cabok tola benerengi aku. Mole gula bang ngocak gini, bini gula bang ngocak. Bagian ket raket buang, kau gula. Buang, alhamdulillah sampai makin gula ada, tak cabok DVD. Saya tak nolai ngada. Aram magi rengi nolai jana pula. Cikungunya. Kata ning jek guru. Taring gara-gara rengi guru pahat telur sini. Aduh ya Allah tan gula. Cek kapi ke ban lan olai mang. Masa Nabi Sulaiman kan pernah patabar. Ayo ke ban kapi. Pompong Sulaiman tawa benta ban kake. Ayo patabar dah. Benda apa kun ban itashir ban kok kan wasakhorna. Dalam Al-Qur'an. Tunduk ban kok kake jadi oleh kakan ban manusia. Setia mun ausul tanda kakan manusia. Gen setia ban kok bagi manusia kakan ban. Wah ngocak kepi, doking anu ngocak. Minabi abdin bah tanda ikakan manusia. Nah apa bentuk pengabdian abdin ke ajunan ya Allah. Punten pakun nda abdin itu. Allah. Ke ngapa orang Arabu, pakun ngakan menon. San lekakan jadi daging, pahik lakonin ke pahik kewai lako maksiat. Kan pegel magi sapi kan pah nolai mungkin. Jaring penyakit mungkin ni penyakit orang lebih ni penyakit orang pun penyakit hewan tangki, flu burung, flu babi. Ayo.
Virus MERS kan penyakit kiban kapi po. Lebih ni penyakit manusia. Anapa? Ya tolah, po. Karena bila ikakan kadang pahilakonin kelakon maksiat. Pon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Abu Labid ke? Saya ngalin toh, motor saya kelangkong. Kau leban ajunan setelah oleh barokah beliau kanikah. Pujuk sana mah ban rajinah, ban terbisa bisa norosaki dalam panah, terbisa akor ngakoraki ban kelakonna. Karena bila akor bila sami, insyaallah menar muka kaula ajunan tidak polong ban beliau iswarkan Allah. Sekalin toh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.